বিৰোধীয়ে যিমান সমালোচনা নকৰক কিয় মামাৰ জনপ্ৰিয়তা কিন্তু সৰ্বত্ৰতে এআই ভিডিঅ' বনাই মামাক কংগ্ৰেছে ভ্ৰষ্টাচাৰী সজালেও দেশত কিন্তু মামাৰে জয়গান কি বিহাৰ কি ইউপি কি উৰিষ্যা সকলোতে মামা ফেমাছ अरे हेमंत बिश्व शर्मा योगी जी से भी 2 कदम आगे हैं দেশৰ জনতাৰ মুখত এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুণগান जो हेमंत शर्मा जो चीफ मिनिस्टर है ना वो तो बहुत अच्छा आदमी है आप लोग मामा बुलाते हैं अरे यार हमारे लिए तो सबसे बेस्ट नेता है हमें सबसे हमारे फेवरेट है पहले वो फिर योगी बाबा हमारे दूसरे नंबर पे है हेमंत बिश्व शर्मा योगी जी से भी 2 कदम आगे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक बात और आपको अंदर का बात बता देते हैं ऐसे ऐसे लोगों का ऐसा उपचार हुआ है आने वाले 7 नस्ल भी ऐसे ऐसे जब ब्लास्ट होगा कहीं पे देश में तो ऐसे ऐसे लोग अब चूत शब्द नहीं निकालेंगे মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চৰ্চিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম জনপ্ৰিয় নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহৰ পিছতে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যোগী আদিত্যনাথ দেশৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় নেতা উৰিষ্যাৰ সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজতো জনপ্ৰিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুঠৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা এতিয়া দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে বিয়পি পৰিছে असम के बारे में क्या बताएं आसाम में तो बहुत बढ़िया स्टेट है उसमें तो जो हेमंत शर्मा जो चीफ मिनिस्टर है ना वो तो बहुत अच्छा आदमी है जो आसाम के लिए जो करता है बहुत अच्छा काम करता है हिमंत बिस्वा के बारे में यहाँ भी लोग जानते हैं हाँ हाँ अच्छा से जानते हैं इंडिया का आदमी जानते हैं हेमंत शर्मा का तो मामा চাওক আপুনি এটাও ফেমাছ জাষ্ট অসমখন এৰি এটা নাহিব আৰু শুদ্ধ আৰু বিস্তৃত বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট